Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pendengar Bahasa Adab TV yang dimuliakan Allah, kembali bersama kami dalam pelajaran bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughah. Kali ini kita sampai pada juz kedua bab ke-16 Ad-Darsus Sadisa Asyar. Seperti biasa, apa saja sih yang akan dibahas di pelajaran ke-16 ini? Points to remember. In this lesson, we learn the following. Dalam pelajaran ini kita akan membahas hal-hal berikut. Yang pertama, the verb yuridu, he wants, yaitu kata kerja yuridu yang artinya dia ingin, with the isnad to all pronouns example, for example, dengan isnad untuk semua kata ganti. Contohnya adalah madza turidu ya Bilalu, what do you want Bilal? Ya, madza turidu ya Bilalu, what do you want hai Bilal? Uridu ma'an, I want water, I want water. Madza turiduna ya ikhwanu, what do you want brothers, what do you want hai brothers? Nuridu aklaman, he wants pens, he wants pens, kami ingin pena. Madza turidina ya Laila, what do you want Laila? Apa yang kamu inginkan Laila? Note that the initial letters denoting the mudhari seperti ya, ta, alif dan nun have dhammah. Jika kita perhatikan ya, bahwa fi'il mudhari ini pada huruf-huruf mudhari'nya itu dengan harokat dhammah ya. This happens when the verb has 4 letter in the madhi. Jadi ketika huruf-huruf mudhari' ini berharokat dhammah, maka bisa dipahami bahwa fi'il madhinya terdiri dari 4 huruf. You will learn more about this later. Kita akan belajar mengenai ini di pelajaran berikutnya. The madhi of the verb is arada. Pada contoh yuridu, itu fi'il madhinya adalah arada yang terdiri dari 4 huruf. Ya, ingin. I wanted, aradtu. Ya, and you wanted is aradta. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah we have learned the interrogative and the negative ma. Kita telah belajar tentang kalimat pertanyaan dan kalimat negatif menggunakan ma. For example, masmuka, what is your name? Siapa namamu? Masmuka. Ma fahimtu ad-darsa. Ma fahimtu ad-darsa. I did not understand the lesson. Saya tidak mengerti pelajaran itu. Another kind of ma is the relative ma, which means what or that which. For example, jadi contoh lain dari ma yang berhubungan dengan ma yang artinya adalah what atau that which yang mana. For example, nasitu ma qultali. Ya, nasitu ma qultali. I forgot what you told me. Nasitu ma qultali. Nasitu ma qultali. I forgot what you told me. Nasitu ma qultali. Contoh berikutnya, ashrabu ma tashrabu. I will drink what you drink. Ya, what will drink what you drink. Ashrabu ma tashrabu. La a'budu ma ta'budun. I don't worship what you worship.
La a'budu ma ta'budun. In Arabic, this is called ma al-mausulah. Contoh ma di atas ini adalah contoh daripada isim mausul ma, ya. Ma mausulah, ma isim mausul, ya, kata sambung. Nasitu ma qultali, ashrabu ma tashrabu, la a'budu ma ta'budun. I don't worship what you worship. Pelajaran yang ketiga, we have learned dhu when mansubun it become the, ya. We have learned dhu, ya, kita juga belajar tentang dhu dan ketika dia mansub yang menjadi the. For example, fi faslina talibun dhu sya'rin tawilin, ya. Fi faslina talibun dhu sya'rin tawilin. Fi faslina, in our class, talibun, there is a student, ya, dhu sya'rin tawilin, with long hair, atau who has, ya, atau dhu itu bisa diartikan who has, yang memiliki rambut yang panjang, dhu sya'rin tawilin. In our class, there is a student with a long hair. Di kelas kami ada seorang siswa yang memiliki rambut yang panjang, atau bisa diartikan dengan with, ya. Fi faslina talibun dhu sya'rin tawilin, dengan rambut yang panjang. Fi faslina talibun dhu sya'rin tawilin. Contoh yang lain, ra'aitu taliban dha, ya, dha. Jadi dhu ini semacam ini, ya, semacam naat, ya, posisinya dia naat atau sifat, ya. Jadi contoh yang di atas tadi, fi faslina talibun, yang memiliki, dhu sya'rin tawilin, fi faslina talibun dhu, sehingga dhu di sini posisinya adalah marfu, ya. Fi faslina talibun dhu sya'rin talibin, ya. So in our case, there is a student who has a long hair. Kemudian, ra'aitu taliban dha sya'rin tawilin, I saw a student who has long hair. Ra'aitu taliban dha sya'rin tawilin. Uridu mushafan dha harfin kabirin, I want a copy of the Quran with a large letter. Ya, uridu mushafan dha harfin kabirin, ya. Uridu, I want a mushafan, a copy of a Quran, dha harfin kabirin, that has a large letter. Seperti itu, ya. Kemudian yang keempat adalah proper nouns on the same patterns of fa'ula are mamnu'un minas sarf, ya. Jadi berikutnya adalah proper nouns, yaitu kata benda yang menunjukkan nama tempat atau sesuatu dengan wazan on the same patterns of fu'alu, ya, fu'alu, maka dia adalah mamnu' minas syarf, atau isim ghairu munsharif, isim yang tidak ikut syaraf, ya. For example, hubalu, zufaru, zuhalu. The word hubalu is the name of a pre-Islamic deity. Dewa masa pra-Islam. Kemudian zuhalu min Saturn, yaitu planet Saturnus, and zufaru is a name, adalah sebuah nama. This pattern of proper nouns is called ma'dulun, ya. Bentuk-bentuk seperti ini, bentuk-bentuk kata benda seperti ini disebut ma'dul. Note that the al-i'rabu
of this type of nouns. Contoh itu adalah kharaja Umaru. Ini jadi mamnu minas syarf. Umaru di sini dia sebagai fa'il, maka alamat rafa'nya adalah dhammah. Umar went out. Ya. Kemudian ketika dia mansub, contoh yang berikutnya yaitu sa'altu Umar, I asked Umar. Dia alamat nasabnya adalah dengan fathah. Dan ketika dia dalam keadaan majrur, yang biasanya isim dengan keadaan majrur alamat jarnya adalah dhammah, maka ketika dia isim mamnu minas syarf, maka dia tetap dengan fathah. Katabtu ila Umar, I wrote to Umar. Saya menulis untuk Umar. Berikutnya yang kelima adalah we have learned in the book to some words denoting colors. For example, jadi di buku yang kedua kita juga telah belajar beberapa kata yang menunjukkan warna, yaitu aswadu. Ini contoh ya. Ini abyadu itu white, putih, aswadu black, hitam, ahmaru itu merah, asfaru itu kuning atau yellow. This is the masculine singular form. Dan kata-kata abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru itu adalah bentuk laki-laki singular, mufrad. The feminine singular form is on the pattern fa'la'u. Dan kalau bentuk singularnya untuk feminine adalah mengikuti wazan fa'la'u. Contoh, abyadu itu putih, maka bentuk femininnya adalah bayda'u. Abyadu bayda'u. Aswadu itu sauda'u. Aswadu hitam, sauda'u. Ya, aswadu sauda'u. Ahmaru hamra'u. Hamra'u. Sauda'u. Bayda'u. Ya, abyadu bayda'u, aswadu sauda'u, ahmaru hamra'u. Sauda'u bayda'u. Ya. Both the masculine and the feminine forms are mamnu minas syarf. Kedua-duanya baik dalam keadaan dia mudzakkar maupun dalam keadaan muannas, dia adalah kata benda yang mamnu minas syarf atau isim ghairu munsharif. Here are some examples of the feminine forms. Sya'ru ra'si aswadu. Sya'ru ra'si aswadu. Walihyati bayda'u. Sya'ru ra'si, the hair of my head, aswadu is black. Walihyati, and my beard, bayda'u is white. Sya'ru ra'si aswadu walihyati bayda'u. Ya. Terus hadhihi sajaratu hadra'u. Ya, hadhihi sajaratu khadra'u. Hadhihi syajaratu khadra'u. This tree is green. Hadhihi sajaratu khadra'u. This tree is green. As-sama'u zurqa'u. The sky is blue. Langit itu biru. As-sama'u zurqa'u, khadra'u, bayda'u. There is only one plural of both the masculine and the feminine form. Ya, in the pattern of fu'lun. Ya, ini fu'lun. Al-hunudul humru, the red Indians. Ya, the red Indians. Humru, the red Indians. Jadi bentuk jamaknya hanya ada satu, yaitu mengikuti wazan fu'lun. Ya, al-hunudul humru, the red Indian. Man haula'ir rajula
as-sudu. Ya, men who are this man haula'i ar-rajulu as-sudu wa ulaikan nisa'u as-sumru. Who are these black men and those brown men? Sumru, brown, sudu, men. Ya. Kemudian berikutnya the proper name Amru. Ya, Amru is written with the waw which is not pronounced. This is done to differentiate it from Umaru. This waw is however omitted in the accusative case because in this case their spellings are different. Amr. Sa'altu Amran. Ya, Amrun ini hanya untuk membedakan ya, jadi Amrun ini ada wawunya, ini hanya untuk membedakan dengan Umaru. Nah, Sa'altu Amran is written with alif, while Sa'altu Umaro is written without it because it is mamnu minas sharaf and such a noun has no tanwin. Jadi kalau untuk Amrun itu Amrun ketika dia mansub menjadi Amron, tapi kalau Umaru ketika dia mansub menjadi Umaro. Lihat mamnu minas sharaf. Berikutnya yang ketujuh, aina akhukal Husainu. Aina akhuka al-Husainu. Where is your brother Husain? Di mana saudaramu Husain? Aina akhuka al-Husain. Di mana saudaramu al-Husainu? Aina akhuka al-Husainu. Di mana where is your brother Husain? Here the noun al-Husainu is called badal, ya. Karena pengganti gampang untuk mengidentifikasi badal itu dengan kata-kata yaitu. Aina akhuka, di mana saudaramu? Yaitu al-Husainu. Maka al-Husainu ini adalah setara dengan kata-kata akhuka, pengganti yang dapat menggantikan akhuka. Karena bisa aina al-Husainu, di mana Husain, atau aina akhuka, di mana saudaramu. Akhuka itu ya Husain. Itu namanya badal, pengganti. It is a substitute for akhuka. The badal is the same case as the mubdal minhu. Jadi akhuka al-husnu ini adalah badal, sedangkan akhukanya itu disebut mubdal minhu. Jadi aina akhuka al-Husainu itu akhuka itu disebut sebagai al-mubdalu minhu, ya. For example, the noun for which it is the substitute. Here are some more examples. Bintuhu Zainabun tabibatun. Ya. Bintuhu Zainabu tabibatun. Bintuhu Zainabu tabibatun. His daughter Zainab is a doctor. Bintuhu Zainabu tabibatun. Ra'aitu zamilaka Abbasan. Ra'aitu zamilaka Abbasan. I saw your classmate Abbas. Ya, dalam kedudukan Abbasan ini dalam kedudukan sebagai maf'ul bih, ya, pengganti dari zamilaka. Dia karena mubdal minhunya dia mansub, maka badalnya juga mansub. Katabna ila ustadina at-tukturi Bilalin. Ya, katabna, we wrote ila ustadina, to our professor, to our teacher, at-tukturi. Nah, at-tukturi ini adalah badal dari ustadi. Ya, ustadi itu sama dengan duktur, yaitu duktur Bilal. Baik, berikutnya adalah kata akharu, means another. Sementara it's a feminine is ukhra. Akharu femininnya ukhra. Femininnya ukhra. Akharu femininnya ukhra. For example, Ghaba al-yawma Ibrahimu wa talibun akharu. Ghaba al-yawma Ibrahimu wa talibun akharu. Ya.
Ibrahim Ibrahim and another students were absent today. Nah, gitu ya. Ghaba al-yawma Ibrahimu wa talibun akharu. Ya, ghaba al-yawma Ibrahimu talibun akharu. Dan berikutnya, indi qalamun akharu. I have another pen. Indi qalamun akharu. Indi qalamun akharu. I have another pen. Indi qalamun akharu. Berikutnya, sa'altu mudarrisan akhara. I asked to our teacher and another teacher. Ya, sa'altu mudarrisana wa mudarrisan akhara. Ya, sa'altu mudarrisana wa mudarrisan akhara. I asked our teacher and another teacher. Ya, itu sa'altu mudarrisana wa mudarrisan akhara. I asked our teacher and another teacher. Berikutnya, Zainabu min Amerika wa fil fasli talibatun ukhra min Amerika. Zainabu min Amerika. Zainab is from America. Wa fil fasli talibatun ukhra. Dan there is another student from America in the class. Ya, wa fil talibun ukhra min Amerika. Ya, ukhra karena talibatun ini adalah feminin atau muannas, maka sifatnya ini ukhra ini adalah sifat dari talibun ini, maka dia juga muannas, yaitu ukhra. Hafidtu surat ar-Rahmani wa suratan ukhra. Nah, hafidtu surat ar-Rahmani wa suratan ukhra. Hafidtu, I memorize surat ar-Rahman wa suratan ukhra and another surat. Both akharu and ukhra are mamnu minas sharaf. Dua-duanya baik akharu dan ukhra itu adalah isim mamnu minas sharaf. Berikutnya yaitu the word asya'u. Asya'u, ya, itu juga adalah mamnu minas sharaf. Jadi berikutnya adalah asya'u itu adalah jamak dari syai'un, sesuatu. Dia juga mamnu minas sharaf. Kemudian berikutnya the difference between Al-Qur'anu and Mushaf. Al-Mushaf, Al-Qur'anu and Al-Mushafu. A copy of the Quran is called Al-Mushafu. Ya. Jadi a copy of Quran, salinan daripada Al-Quran, itu disebut Al-Mushafu. This is why we can say in the mushafani. I have 2 copies of the Quran. Ya, saya memiliki 2 kopi Al-Quran. Saya memiliki 2 salinan Al-Quran. Salinan Al-Quran, ya. Hadza mushafun hindiyun wa dzaka mushafun misriyun. Mushaf itu Al-Quran. This is an Indian edition of the Quran and this is Egyptian edition of the Quran. But it is wrong to use the word Quranun in the above context. Ya. Jadi kalau hadza Quranun hindiyun itu salah. Kenapa? Karena Al-Quran itu pada prinsipnya adalah sama, semuanya sama. Makanya ketika ngomongin salinan itu dikatakan mushafun. Hadza mushafun hindiyun wa dzaka mushafun misriyun. Jadi hadza Quranun hindiyun wa dzaka Quranun misriyun, seakan-akan ada 2 jenis Al-Quran. Padahal Al-Quran itu pada prinsipnya adalah sama. Makanya digunakan menggunakan kata mushafun hindiyun wa dzaka mushafun misriyun. Ya. Terus berikutnya yang ke-11 adalah
ma akaltu syai'an means I did not eat anything. Ya, means ma akaltu syai'an, I did not anything. Ma akaltu syai'an, I did not eat anything. Syai'an means anything, or I ate nothing. I did not eat anything. Ma akaltu syai'an. Syai'an di sini apapun, gitu ya. Bermakna anything, apapun. Ma akaltu syai'an. I did not eat anything. Saya nggak makan apapun. Ma akaltu syai'an, or I ate nothing. Here are some more examples. Ma ra'aitu syai'an, I saw nothing. Ma ra'aitu syai'an, I did not see anything. Ma ra'aitu syai'an, I did not see anything. Ma qara'na syai'an, I did not read anything. Gitu ya. Nothing. Ma qara'na syai'an, I did not read anything. Kemudian berikutnya warakun musattarun, ruled paper. Warakun ghairu musattarin. Itu apa? Kemudian warakun musattarun itu ruled paper. Tapi kalau warakun ghairu musattarin, unruled paper. Sahihun, correct. Ghairu sahihin, incorrect. Muslimun, muslim. Ghairu muslimin, non-muslim. Note that the word ghairu is mudhaf, and so the following word is majrur. Jadi ghairu di sini posisinya adalah sebagai mudhaf, sebagai mudhaf, dan kata yang mengikutnya maka dia disebut sebagai mudhaf ilaih, sehingga posisinya dia adalah majrur. Baik, ini ada vocabulary. Mushafun itu copy of the Quran. Bedanya Al-Quran dengan mushaf, kalau Quran itu adalah Quran itu sendiri, sementara salinan daripada Al-Quran itu disebut al-mushaf. Kemudian sofun itu row atau barisan. Namudajun sample, namudajun as sample, contoh. Sayun things, jamaknya adalah asya'u. Akharu another, musattarun ruled, yang bergaris ya. Istaro yastari to buy, istaro yastari to buy. Tobashirun chalk, tobashirun chalk, kapur ya, kapur tulis ya. Chalk, tobashirun chalk, kapur. Berikutnya baladiyatun municipality, itu kabupaten ya. Baladiyatun municipality, baladiyatun ya. Halwa itu manisan ya, sweet meat, manisan. Halwa manisan, sweet meat. Kumasun cloth, kumasun dari kata komisun ya, kumasun cloth. Suratun picture. Dayyikun narrow, sempit ya, narrow sempit. Dayyikun sempit, narrow. Asmaru brown ya. Ghaba yaghibu to be absent. Milafun file ya. Milafun file. Zahrotun flower. Kemudian Zuhalu Saturn, Saturnus. Baik, ini ada satu dialog, ada muhaddatsah ya, atau al-hiwar, ada dialog ya antara bapak dan anaknya, abun dan al-abna. Ad-darsu asyadisa ashar. Al-abu
bapaknya. Aturiduna syai'an minasy-syuqi ya abna'i? Ana al-ana adhhabu ila al-masjidi wa sa'adhhabu ila as-suqi ba'da as-salati. Aturiduna syai'an? Do you want something minasy-syuqi from the market ya abna'i, hi my son? Ana al-ana, I'm right now, adhabu ilal masjidi, I will go to the masjid, wa sa'adhabu ila suki, and I will go to the market ba'da salati, after salat. Kemudian al-abna'u, anak-anaknya menjawab, na'am, nuridu asya'a kathiratan. Na'am, nuridu asya'a kathiratan. Na'am, yes. Nuridu asya'a kathiratan. I want something a lot. Saya ingin sesuatu yang banyak. Al-ab, kemudian bapaknya bertanya lagi, Mada turidu ya Umaru? What do you want, hai Umar? What do you want, hai Umar? Mada turidu ya Umar? Apa yang kamu mau, hai Umar? Dan Umar menjawab, Uridu qalaman. Uridu qalaman. I want a pen. Saya ingin sebuah pena. Kemudian bapaknya bertanya lagi, Ama indaka qalamun? Don't you have a pen? Ama indaka qalamun? Ama indaka qalamun? Don't you have a pen? Bala indi qalamun arzaqu. Uridu qalaman ahmara. Ya, bala indi qalamun arzaqu. Uridu qalaman ahmara. Of course, I have a blue pen. I want a red pen. Ya, tentu saya punya pen yang biru. Saya ingin pena yang merah. Mada turidu anta ya Amru? Mada turidu anta ya Amru? What do you want, you, hai Amr? Ya, mada turidu anta ya Amru? Mada turidu anta ya Amru? What do you want, you, hai Amr? Apa yang kamu inginkan, hai Amr? Uridu daftaran. Uridu daftaran. Uridu daftaran. I want a book. Ya, I want a book. Saya ingin buku tulis. Saya ingin buku catatan. Uridu daftaran. Ama astaraitu laka daftaran fil usbu'il madi. Ama astaraitu laka daftaran fil usbu'il madi. Ya, ama astaraitu laka daftaran fil usbu'il madi. Didn't, ya, ama astaraitu, didn't I buy for you the book in last week? Ya, didn't I buy for you a book last week? Ya, ama astaraitu laka daftaran fil usbu'il madi. Bala, of course. Walakinna dhaka at-daftara waraquhu ghairu musattarin. Uridu daftaran dha warakin. Bala walakinna dhaka ad-daftara waruquhu ghairu musattirin. Uridu daftaran dha warakin musattarin. Of course, bala, of course, walakinna
but ذاك الدفتر, that book, ورق ورقه غير مسطر, kertasnya tanpa garis. Waraquhu ghairu musattarin. Waraquhu ghairu musattarin, kertasnya tanpa garis. Unruled paper. Ya, unruled paper. Uridu daftaran, I want a book. The waraqin musattarin, I want a book which has ruled, yang bergaris. Mada turidu anta ya Hisamu? What do you want, you, hai Hisam? Ana ma uridu syai'an al-ana. I don't want anything right now. Aina akhuka al-Husainu? Where is your brother? Where is your brother al-Husain? Aina akhuka al-Husain? Dan huwa fil hammami. He's in toilet. Mada yuridu huwa? What he want? What he want? Huwa yuridu halawa. Huwa yuridu halawa. He wants sweet meat, manisan. Ya, mada turidna ya banati? What do you want, hai daughters? Mada turidna ya banati? Mada turidna ya banati? What do you want, hai daughters? Aisyah menjawab, ya abati, hai my father, anta astaraita li milafan qabla usbu'i. Uridu al-ana milafan akhara. Ya abati, anta istaraita li milafan qabla usbu'i. Uridu al-ana milafan akhara. Hi my father, you has buy me a folder, 5 folder this week. Yeah, I want right now another folder. Uridu al-ana milafan akhara. Ya. Dan berikutnya, mada turidina anta ya Hafsah? Ya Hafsah. What do you want, you hai Hafsah? Uridu haqibah. I want a bag. Ama indaka haqibah? Don't you have a bag? Bala, of course. Indi haqibatun hamra'u. I have a red bag. Uridu haqibatan ukhra. I want another bag sauda'a, yang hitam. Ya, bala indi haqibatun humra'u. Uridu haqibatan ukhra sauda'u. Humra'u. Ya, bala indi haqibatun humra'u. Uridu haqibatun ukhra sauda'u. Mada turidina ya Su'adu? What do you want, hai Su'ad? Indi mistaratun saghiratun. Uridu ukhra kabiratun. I have a small ruler. I have a small ruler. I want another big. Saya ingin penggaris lain yang lebih besar. Mada turidina anta ya Laila? Mada turidina ya Laila? What do you want, hai Laila? Uridu mushafan da harfin kabirin. Uridu mushafan da harfin kabirin. I want a mushaf that has a big letter. Ya, uridu mushafan da harfin kabirin. I want a mushaf, a copy of Quran
that has a big letter, yang memiliki huruf yang besar. Ya, bala, of course, uridu mu'jaman in Inglesian wa akhara Faransiyan. Okay, apa? Aw saman ya Salma. Okay, ama turidina syai'an ya Salma? Don't you want something? Hai Salma? Of course, bala. Uridu mu'jaman Inglesian wa akhara Faransiyan. I want English dictionary and another is French. Ya. Ama turidu ummuka syai'an? Ama turidu ummuka syai'an? Didn't your mother want something? Didn't your mother want something? Doesn't, okay, bisa juga ya. Does not your mother want something? Salma ma adri, Salma ma adri as'aluha. Ma adri, I don't know. As'aluha, I will ask her. Ma adri, I don't know. As'aluha, I will ask her. Saya akan menanyanya. Naam. Is'aliha. Tanya dia. Ya, Salma. Tahruju. Ya, tahruju, she comes out. Thumma tadkhulu, and then he come back. Yeah, he comes out and he come back after just a few minutes. Hiya taqulu tahruju thumma tadkhulu ba'da qalilin. Hiya taqulu innaha turidu thalathata amtarin min hadal qumasi. Innaha turidu thalathata amtarin min hadal qumashi. He say that he want 3 meters from this cloth. Khud hadha numudaja ya abati. Take this a sample, hi brother, my father. Sa'astari lakum ma turiduna insyaallah. Sa'astari lakum, I will buy for all of you. Ma turiduna insyaallah. Gini, sa'astari lakum ma turiduna insyaallah. I will buy for all of you, to all of you. I will buy to all of you what you want insyaallah. Sa'astari lakum ma turiduna insyaallah. Sa'astari lakum ma turiduna insyaallah. Baik, sekarang kita lanjutkan di tamarin, latihan-latihan. Yang pertama, tamrinul awal. Ajib anil as'ilatil atiyati, answer the following question. Jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi ini saya bacakan saja. Mata yadhabu al-abu ila suki. When will father go to the market? Kapan ayah akan pergi ke pasar? Wa madza yuridu al-Husain? What
Al-Husain want? Mada turidu Su'adu? What does Su'ad want? Mada turidu Su'adun? Mada turidu Su'adu? What does Su'ad want? Man alladhi yuridu al-mistarata? Who does want the ruler? Siapa yang ingin menggaris? Mada turidu al-ummu? Mada turidu al-ummu? What does mother want? Apa yang ibu inginkan? Yang kedua, sahih ma yali, correct what the following, benarkan hal-hal berikut. Yuridu Umaru qalaman azraqa. Umar wants blue pen. Berikutnya, yuridu Hisamun asya'a katsiratan. Yuridu Hisamun asya'a katsiratan. Hisam wants some things a lot. Hisam ingin sesuatu yang banyak. Hafsatu indaha hakibatun sauda'u. Hafsatu indaha hakibatun sauda'u. Hafsah has a black bag. Hafsah has black bag. Hafsah memiliki tas yang hitam. Al-Husainu fil matbakhi. Husain is in the kitchen. Husain ada di dapur. Al-Husainu fil matbakhi. Al-Husainu fil matbakhi. Al-Husainu fil matbakhi. Berikutnya, dha fil faraghi fima yali al-fi'lu yuridu ba'da isnadihi ila ad-dhamairi munasibati. Put the following blank with the fi'il yuridu with the suitable isnad, ya, dengan isnad yang dengan pronoun yang suitable pronoun, dengan kata ganti yang tepat. Nah, ini jadi seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa yuridu ini berasal dari kata aroda yuridu. Untuk tasrif lughawi dari aroda, fi'il madinya itu aroda, arodu, arodat, arodata, arodna, arotta, arottuma, arottum, arotti, arottuma, arottunna, arottu, arotna. Saya ulang. Aroda untuk fa'il huwa. Aroda untuk fa'il huma. Arodu untuk fa'il hum. Arodat untuk fa'il hiya. Kemudian arodata untuk fa'il huma perempuan. Arodna untuk fa'il hunna. Arotta untuk fa'il anta. Arottuma untuk fa'il antuma. Arottum untuk fa'il antum. Arotti untuk fa'il anti. Arottuma untuk fa'il antum, baik laki-laki atau perempuan sama. Kemudian arottunna untuk fa'il kunna. Antunna
untuk fa'il antunna. Kemudian aradtu untuk fa'il ana, dan aradna aradna untuk fa'il nahnu. Jadi arada, aradu, aradat, aradata, aradna, aradta, aradta, aradtuma, aradtum, aradti, aradtuma, aradtunna, aradtu, aradna. Sekarang untuk fi'il mudhari'nya. Nah, sekarang untuk fi'il mudhari'nya dari yuridu, arada yuridu, yuridu, yuridani, yuriduna, turidu, turidani, yuridna, turidu, turidani, turiduna, turidina, turidani, turidna, uridu, nuridu. Yuridu failnya ya. Turidani, yuridu failnya ya. Yuridani failnya huma. Yuriduna failnya hum. Turidu failnya ya. Turidani failnya huma untuk perempuan. Kemudian yuridna failnya hunna untuk perempuan. Kemudian turidu untuk fa'il anta, turidani untuk fa'il antuma. Terus kemudian turiduna untuk fa'il antum, turidina untuk fa'il anti, turidani untuk fa'il antuma, baik perempuan atau laki-laki sama. Kemudian turidna untuk fa'il antunna, uridu untuk fa'il ana, dan nuridu untuk fa'il nahnu. Saya ulang. Yuridu, yuridani, yuriduna, turidu, turidani, yuridna, turidu, turidani, turiduna, turidina, turidani, turidna, uridu, nuridu. Ya, sekarang kita sudah hafal dan kita langsung praktek. Ini ya ikhwanu. Ya ikhwanu berarti jamak. Ya, ini di sini ya ikhwanu, maka ikhwanu maka menggunakan yuridu, turiduna, ya. Madza turiduna ya ikhwanu? Madza turiduna ya ikhwanu? What do you want, hi brothers? Madza turiduna ya ikhwanu? Madza turiduna ya ikhwanu? Madza turiduna ya ikhwanu? What do you want, hi brothers? Ukhti, nah, berarti apa? My sister, turidu hadzal qalama. Ukhti turidu hadzal qalama. Ukhti turidu hadzal qalama. My sister want this pen. My sister want this pen. My sister want this pen. Berikutnya, ya Laila, ya Laila, panggilan ya Laila berarti kamu perempuan. Aturidina hadhil majallata ya Laila. Aturidina hadhil majallata ya Laila. Ulang. Aturidina hadhil majallata ya Laila. Do you want this magazine, hi Laila? Do you want this magazine, hi Laila? Do you want this magazine, hai Laila? Apakah kamu ingin majalah ini, hai Laila? As-sahifatan turidu am majallatan ya sayyidi? As-sahifatan turidu am majallatan ya sayyidi? As-sahifatan turidu am majallatan ya sayyidi? Do you want newspaper,
or magazine? Hi, my lord. Do you want newspaper or magazine? Hi, my lord. Apakah kamu mau surat kabar atau majalah? Hai, tuanku. Ana uridu asya'a kathiratan minas suki. Ana uridu asya'a kathiratan minas suki. Ana uridu asya'a kathiratan minas suki. I want something a lot from market. I want something a lot from market. I want something. I want something a lot from market. Ini akhwati berarti jamak muannas. Berarti mada turidna ya akhwati. Mada turidna ya akhwati. Mada turidna ya akhwati. What do you want, hi sisters? What do you want, hi sisters? Mada turidna ya akhwati. Nahnu nuridu mushafan saghiran. Nahnu nuridu mushafan saghiran. We want small mushaf. I want small mushaf. Saya ingin mushaf yang kecil. At-tullabu yuriduna dafatirahum. At-tullabu yuriduna dafatirahum. The students want their book. The students want their book. The students want their book. Al-mudarrisati yuridna at-tabashira. Al-mudarrisati yuridna at-tabashira. The female teachers want chalk. Yeah. The teachers want chalk. The female student want chalk. Ingin kapur tulis ya. Guru perempuan itu ingin kapur tulis. Berarti al-mudiru yuridu qa'imata asma'it tullabi. Al-mudiru yuridu qa'imata asma'it tullabi. Al-mudiru yuridu qa'imata asma'it tullabi. The director want the table of student name. Ya, direktur itu ingin daftar nama-nama siswa. Yas'alu al-mudarrisu. Ini yang apa? Latihan yang keempat. Yas'alu al-mudarrisu kullan min tullabi hazainis su'alaini. The teacher want every students these two question. Mada turidu? Mada turidu? What do you want? Mada yuridu zamiluka? Mada yuridu zamiluka? Zamiluka. Mada yuridu zamiluka? What your friend want? What your friend want? Ya, ini apa? Ini ya latihan dimana guru ini kita diminta untuk membuat grup 2 kelompok kemudian saling bertanya. Oke, kita lanjutkan saja. Ini untuk fil faraghi fi mayali muannatha al asma'i atillati ala alwana kama huwa
mawdihi fil amtilah. Ya, ini ya, kita diminta untuk memperhatikan ini, melanjutkan yang kosong ini ya, sesuai dengan contoh. Qalamun hamru. Qalamun ahmaru. Qalamun ahmaru. Qalamun ahmaru. The red pen. Hakibatun hamra'u. Nah, ini ya. Jadi ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ahmaru itu merah, terus kemudian aswadu itu hitam, kemudian abyadu putih, asfaru yellow, kemudian akhdaru green, asmaru brown atau coklat. Itu adalah untuk laki-laki. Dan ketika warna-warna ini digunakan untuk perempuan, maka dia mengikuti wazan ini ya, fa'lanu ya, fa'lanu. Akibatun hamra'u, tas yang merah. Qalamun ahmaru, pena yang hitam. Akibatun hamra'u, tas yang merah. Red bag. Sya'run aswadu, black hair. Rambut yang hitam. Jadi posisinya dia adalah sebagai naat, sifat ya, sifat. Lihyatun sauda'u, bird, blackbird, janggut yang hitam. Kemudian mindilun abyadu, tisu putih ya, tisu yang putih. Waraqatun baydha'u, white paper, kertas yang putih ya, waraqatun baydha'u. Milafun asfaru, yellow folder yang hijau ya. Sayyaratun safra'u, yellow car. Komisun akhdaru, sayyaratun khadra'u, green tree ya, pohon yang hijau. Rajulun asmaru, laki-laki yang coklat. Imra'atun samra'u, wanita yang coklat. Oke, baik, ini Iqra' ma yali. Oke. Ya, sya'ru ra'si aswadu, walihyati baydha'u. Sya'ru ra'si aswadu walihyati baydha'u. My hair is black and my bird is white. Uridu qalaman arzaqo wa haqibatan hamra'u. I want blue pen and red bag. Huwa asmaru wa zawjatuhu aidan samra'u. Huwa asmaru wa zawjatuhu aidan samra'u. He is brown and his wife also
brown. Sayyaratul mudiri khadra'u wa sayyaratul mudiri bayda'u. Car's director is green and teacher's car is white. هذه البقرة السوداء جميلة. هذه البقرة السوداء جميلة. This black cow is beautiful. ما أجمل هذه الزهرة الحمراء. ما أجمل هذه الزهرة الحمراء. So beautiful this red flower. Hati warakatan bayda'a. Give me white paper. Liman hadhihi sayyaratu as-safra'u. Who has this small the yellow car? Who has this yellow car? أهذا الدفتر أهذا الدفتر ذو الغلاف الأصفر لك يا حفصة. هذا الدفتر ذو الغلاف الأصفر لك يا حفصة. هذا الدفتر ذو الغلاف الأصفر لك يا حفصة. Is this book that has a yellow cover is yours? Hi Hafsa. ما أجمل تلك الشجرة الخضراء التي أمام الجامعة. So beautiful that green tree that in front of university. Yeah. So beautiful that green tree in front of a university. Ya, ma ajmala tilka as-sajarata al-khadra amama al-jami'ati. Ya. Baik, ini ya, ini ada latihan lagi. Kita diminta untuk meletakkan isim-isim warna, ya, launun yang sesuai. Jadi misalkan ini sya'ru ra'sika, rambut kepalamu. Nah, rambut kepalamu aswatu. Walihyatuka sya'ru ra'sika aswatu. Walihyatuka sauda'u, gitu. Atau bayda'u. Abyadu berarti bayda'u. Haki berarti syauda'u atau bayda'u atau khadra'u atau hamra'u, ya, atau lagi, ya, itu ya, seperti itu ya. Nah ini jadi dihafalin di sini ya. Nah, dihafalin ya. Ahmaro hamra'u, aswatu sauda'u, abyadu bayda'u, asfaru safra'u, akhdaru khadra'u, asmaru samra'u, ya, arzaku
arzaku. Arzaku apa? Arzaku zarqa'u. Arzaku zarqa'u. Arzaku zarqa'u. Asmaru samra'u. Akhdaru khadra'u. Asfaru safra'u. Abyadu bayda'u. Aswadu sauda'u. Ahmaru hamra'u. Nah, gitu ya. Arzaku zarqa'u. Oke. Kira ini sudah. Ini juga sudah. Ini Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisamun. Ini ya yang berasal dari bahasa Arab, maka dia bukan mamnu minas sharaf. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisamun itu dia menerima syaraf. Sementara Umaru, Zufaru, Hubalu, Zuhalu, nah, ini itu dia mamnu minas sharaf. Kalau mamnu minas sharaf, ketika rofa dia dhammah, ketika nasab dan majrur dia tandanya fathah. Nah, ini berarti dijelaskan ya bahwa amrun ini wawunya ini tidak dibaca. Dia hanya untuk membedakan dengan Umaru ya, bacanya amrun. Hadhihi at-tulabu ismuhu amrun. Aina amrun? Daraba amrun Umaro. Ya, amrun talibun jadidun. Ya, domahnya apa, wawunya tetap dibaca. Apa, wawunya tetap ditulis tetapi tidak dibaca. Nah, ini nah, amrun. Nah, ini ketika dia nasab, ini contoh yang pertama ini adalah ketika dia mansub. Dia tanda rofaknya adalah dengan dhammah. Nah, ketika dia mansub, dia dengan fathah ya. Ara'aita amron. Wa sa'ala al-mudarrisu amron as'ilatan katsiratan. Ya, the teacher asks Amr question a lot. Daraba Umaru amron. Umar hit the Amr. Itu ya. Nah, sama juga ini ketika dia jar ya, ketika dia jar hadza kitabu amrin, this is Amr book ya. Liman hadza al-qalamu wa li amrin, who has this pen, it is Amr pens ya. La'ibtu ma'a amrin ya. Oke, berikutnya ini. Nah, ini akhara ya. Akhara itu mamnu minas syaraf. Tadi seperti dijelaskan sebelumnya, untuk mengatakan yang lain, another itu dalam bahasa Arab bisa menggunakan akhara, dan akhara itu mamnu minas syaraf. Mamnu minas syaraf, maka ketika dia rofa dengan dhammah, ketika dia mansub dan majrur dia dengan fathah. Ini contohnya. Kharaja minal fasli Hamzatu wa talibun akharu. Ya, wa talibun akharu. Hamzah and another student come out from class. Ya. Hada baituna walana baitun akharu. Ya, hada baituna walana baitun akharu. Ya, posisinya sebagai sifat ya, yang lain gitu ya. Rumah yang lain, posisinya adalah sebagai sifat di sini. This is my house and we have another house. Ya, dakhala al maktabata qabla qalilin al mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. Ya. Ini the director come into the office just now with another man that I don't know, that I don't know him. Seperti itu ya. Ini, nah ketika dia, ini contoh juga ketika dia rafa. Yang kelima ini adalah contoh ketika dia mansub. Ini ya,
Ra'aitu fil mathari mudarrisana wa mudarrisan akhara. Ya, ini ya. I saw in the airport our teacher and another teacher. Ya. Baik. Nah, itu ketika ini akhara ini adalah untuk laki-laki, untuk mudzakkar. Ketika dia untuk perempuan maka ukhra. Ya, ukhra ini mamnu' minas syaraf. Sa'ahfadhu al-yawma surat ar-Rahmani wa suratan ukhra. Ya, I will memorize today I will memorize surat ar-Rahman and another surat. Indi sa'atan jamilatan wa yastari oke ya. Kemudian wasayastari li ammi sya'atan ukhra. I have a beautiful watch and my aunt will buy another watch. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Ukhra, akhra, ukhra ya. Akhra untuk laki-laki, ukhra untuk perempuan. Dan dua-duanya sama-sama mamnu minas sharf. Baik. Nah, ini ma uridu syai'an, artinya syai'an sini anything. Ma uridu syai'an, I don't want anything. Gitu. Ma akaltu syai'an, I don't eat anything. Ma ra'aitu syai'an, I don't see anything. Ma fahimtu syai'an, I don't understand anything. Ya. Kinakul Al-Qur'anu kitabullahi, qara'tu Al-Qur'ana, ahfadhu Al-Qur'ana, wa naqulu indi thalathatu mushafin, wada'tu al-mushafa 'ala al-maktabi, aqra'u minal mushafi. Nah, oke, seperti jelaskan ya bahwa ketika ngomong Al-Qur'an itu menggunakan Qur'an, dan ketika kita membacanya salin daripada Al-Qur'an itu dinamakan mushaf. Baik, ini ghairu hadzal, ini untuk ini ya, untuk mengatakan bukan gitu ya. Hadzal waraku musattarun. This paper is apa, with line gitu ya. Wa hadzal waraku ghairu musattarin. Nah, ini contoh nih, hadzal khabru sahihun, this news is correct. Hadzal khabru ghairu sahihun, this news is incorrect, untuk menyatakan bukan ya. Itu isim. Baik, ini kalimat jadidah mushaf, jamaknya musahif. Halwa sweet meat, sofun sof, sufufun jamaknya, kumasun ini kain ya. Akmisatun jamaknya, namudajun ini spesimen atau contoh. Namatiju jamaknya, suratun picture jamaknya, suwarun ya. Dayyikun narrow, sempit ya. Akharu muannas, akharu mudzakkar, muannasnya ukhra, ya mamnu minas sharaf. Asmaru muannas, samra'u, asmaru brown ya, asmaru. Kalau merah ahmaru, putih abyadu, hitam aswadu, green akhdaru, brown asmaru, yellow asfaru. Musattarun bergaris, syai'un something, namanya asya'u, ghaba yaghibu absen, istara yastari, bought atau membeli.
Baik, itulah pelajaran ke-16 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.